ሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለዓለም ዕረፍት። ኣብዛ ምድሪ እናሃለወ ንምንባሩ ላዕልን ታሕትን ዝብል ክቡር ፍጥረት ወዲ ሰብ ኣብ ዘይተፈለጠን ኣብ ዘይተገመተን ሰዓት ዝመጾ ሓደ ሌባ ኣለዎ። ሽሙ ድማ ሞት ይበሃል። እዚ ነቲ ንጉሥ ከይፈርሐ ካብ ቤተ መንግሥቱ ነቲ ሃፍታም ከይሓፈረ ካብ ቤት ንብረቱ ዘፈናቐለ እንትኾን ኣብ ምድራዊ ዘበኖም ክቡራን ክቡራት ዝበሃሉ ንዝነበሩ ማዕረ እቲ ዝተንዓቐ ባርያን ማዕረ እቲ ብከርፋሕ ናብራ ዝጸንሐ ድኻን ኣብ ሓደ መንደር ዘንብር እዩ። እወ ሞት ብዙሓት ብጽባቐኦም ዝተመክሑ ሰባት ከም ሰዓሪ ደሪቖም ንኽረግፉ ምኽንያት ዝኾነ እዩ። መንገዲ ሞት ናበይ እዩ ምስ ንብል ድማ ሓደ ስፍራ ኣሎ፣ መቃብር። ስለ መቃብር ክለዓልን ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ፍርሃት ወራእዳ ሃዘን ከም ዝብል ዘማራይ ዳዊት ፍርሃትን ረኣድን ወይ ከዓ ምንቅጥቃጥን እዩ ዝለዓል። ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ናይ መቃብር ወይ ከዓ ናይ ሞት ታሪክ እንተርእይናዮ ማለት እዩ። ስለዚ መቃብር እንታይ እዩ ወይ ከዓ መቃብር ክበሃል እንከሎ እንታይ እዩ እንተይልና መቃብር ብመሰረቱ ኦ ኣዳም መሬት አንተ ወትገብእ ውስተ መሬት ተባሂሉ ከም ዝተነግሮ ሓደ ሰብ ኮይኑ በባህሪኡ ናብ መሬት ዝመለስ በቲ መሬታዊ ባህሪኡ በቶም ኣርባዕተ ባህርያት መዋቲ ምዃኑ ብዝያዳ ሓጢአት ምስ ፈጸመ ኣዳም ምስ ዓለወ ዝተዋህቦ ቃል እኳ እንተኾነ ዘይሩ ግን በቶም መሬታውያን ዝኾነ ባህሪኡ ሞት ከም ዝበጽሖሞ ናብ መሬት ከም ዝመለስ ዝተነግሮይ። ስለዚ እታ መቃብር ትብል ዘላ ቃል እንተርእይና ኣዳም መሬት ስለ ዝኾነ ናብ መሬት ዝምለሰሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እታ መቃብር ትብል ዘላ እንተርእይና ግን ኣዳም ናብ መሬት ዝመለሰሉ መሬት ዝመተሉ ዝቅበረሉ ኣብ ውሽጡ ከዓ ዝብስብስ ዝበርስ ወይ ከዓ ዝምሽምሽ ኣካላቱ ናብ መሬትነቶም ዝምለስሉ ናብ ባህሪኦም ዝምለስሉ። ስለዚ እቲ ሰብ ዝበሃል ዝነበረ መንነት ፈሪሱ በስቢሱ ዝተርፈሉ ባይታ ወይ ከዓ ሓመድ መቃብር ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ። መቃብር ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ በቦታትና አባሃል ናይ መቃብር ጀማሪ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ጊዜ መቃብር ጀመረ መን ይክልና አብየል ቦና እዩ። መቃብር ዘምጾ ዓመጽ ክህደት ካብ እግዚአብሔር ሕግ መውጻእ ብናይ እግዚአብሔር ሕግ ዘይምእዛዝ እዩ። ፈቃድ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ምሕዳግ ካብ እግዚአብሔር ፈቃድ መውጻእና ናይ እግዚአብሔር ሕግ ዘይምእዛዝ እዩ። አቦና አዳም ዝተኣዘዘ ሕግ ስለ ዘፍረሰ ካብስቱ ዝነበረ ቦታ ስለ ዝወፀ ርግምተ ትኩን ምድር በእንቲአከ ስኻ ሕግ ስለ ዘፍረስካ ሕገይ ስለ ዘይሓለኻ ምድሪ ስነናኣኻ ዝተረገመት ትኩን በማለት ካብቱ ዝነበሮ ገነት ዝበሃል ካብቱ ዝተኣዘዘሉ ዝተፈቀደሉ መንበሪ ገነት ወፂኡ ኣብ ምድረ ፍዳ ኣብ ምድረ መርገም ዳወሪዱ ምድረ ፍዳ ማለት ዝተረገመ ቦታ ማለት እዩ። አውዚ ምስ ወረደ ያው መቃብር ዝተፈልጠ በአብየል እዩ። አቦታትና እንታይ ይብሉ? በአብየል ሞት ብሄኖክ ህይወት ፈሊጥናዮ ኢሎም። ስለዚ መቃብር በመኒና ዝፈልጣትና በአብየል ሞት እውን ብኡ እዩ። ምክንያቱ ቅድሚኡ ዝሞቱ ሰባት ኣይነበሩን። ስለ ሞት ይውረ እምበር ሞት ኣይነበራ። ስለ ሞት ግን ይውረ ነይሩ። ስለዚ እቲ ሞት ብመኒና ንራዮ በአብየል፣ እቲ ህይወት ከዓን ብመኒና ንራዮ ብሄኖክ።
موتن مقابرن زلوهم ركب انتاي انت تباهيلنا مقابر كبهالن كلو صنوع تافلا زلو زي صقب حروف زخونه مريت موت زقربلو معدي زبلع مالتي مقابر مالت ስለዚህ ሞት ዘምጾ ማዕዲ ዝቀርበሉ ወይ ካንሱ ዝቀርበሉ ዝበልዕ ግንጋ ዘይጸግብ ሁሩፍ ዝኾነ ሰፊሕ መሬት ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ኢና ስለዚህ ናይ ሞት አመጋግባን ናይ መቃብር እስር ቤትን ጽኑዕነትን ጋ እሙን መቃብር ንሞት እሙን ዓርኪ ምክንያቱ ነቶም ብሞት ሒዙሉ አሲሩሉ ዝመጸት ሰባት አጽኒዑ ዝሕዝ ካብ ሓሊፉን አመሽምሹ አባላሺ ዘትርፍ ዘምክን እሙን ዓርኩ ወይ ካ እሙን ማእሰሪ ማለት እዩ ዘይፍታሕ ማእሰሪ ምን መቃብር ስለዚህ እቲ ዝምድነኦም ናይ ሞትን መቃብርን እንታይ ዝምድነኦም እንተይልና በሓፈሽኡ ሳልሳይ ዓርክሎም ብርግጽ ነዚ ዓርክ ነዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ሓጋዝ ዝኾነ ብጽኑዕ ዝሰርሕ ማለት እዩ ስልጣን ናይ መቃብርን ስልጣን ናይ ሞት እኮ ሓይልን ተዘይብሉ ካብ ነፍስና ሞት ንኽወስድ እኳ ስልጣን ተዘይብሉ ነዚ ጽኑዕ ነገር እዚ ኣብዚ ነገር እዚ ወዲ ሰብ مواتو خوين نخترف بس خوين نخترف أموسنا مقابر نخساقن سيولن نخورد سالسي عرك اللوم نزيوم إذا ديابولوسي أبوها لها ستستوها مالتي نسو حاتياتن نه حاتيات حساباتن فتوات هاتعو أبدك سبات سلتينو انتا يقبر حاتيات كم الصورح يقبرو إذا حاتيات نسخة انتا يتولد موت تولد موت كان أبي حيزاتنا تورد نام مقابر تورد ስለዚህ እቲ እሙን ዓርክና የመጀመርታ ሰራሕተኛ ዲያብሎስ ካውን ከሎ እቲ ኻልኣይ ሞትዩ ንመን ዝምግብ ነቲ ዘይጸግብ ህሩፍ ዝኾነ ጽኑዕ ታፍላ ዘለዎ መቃብር ይምግብ ማለት እዩ ቀጽሉ መቃብር ብዙሕ እዩ መቃብር ሰብ ኃጢአት ከይሰርሐ እቱ ናይ አዳም ስርወ መርገም ማለት ጥንታዊ ዝኾነ መርገም ስለዘሎ ሓደ እመትን ስንዝር ዝኸውን መሬት ይቅፈር ካብ ከዓን ይግነስ ይሕጸብ ይግነስ እና ከም ወግዑ ናይቱ ዓድ ባህል ማለት እዩ ናይ ዓድ ባህል እዚ ገልጸሱ ከም ዓድ ባህል ይቅበር ማለት እዩ ከም እስራኤልናትና ባህል ናይ እስራኤል ባህል እዩ እስራኤል ግን አኽቢሮም ብሽቶ ገይሮም ቀቢኦም بدم بجرم يوم زقبروه عيت مقابر بزء يمشي ناي أبراهام مقابر الله مثالي ناي أبراهام مقابر الله والشايا كاب كيت واويان زجزايا تحتي بلعد تزرع بتحت سبي قبرة مالتي حي حدش عسكرين دهمتيو وتنبرة عسكرين ناوشت يعطو تو حدش كأنا ويخون مالتي هم زعجزني أفزع عدي فوق هذا بحال ياو ملك بتبحال ولا بتقرأ خان بعدنا أيقونة أفتكره ملك بزبحة له تاي نبيت الزمالت نبيت السوا أبوي يموت ولا عدته تموت ولا أول عين يموت أو يعطو خم مالت أبراهام مقابرون كم يا مالت ناي مسيا مقابرون بتاريخ بدم بقرنا كان سمع خلنا مسيا بمدرسته يعطون سلازي زقبروه ملائكتي ببعلو لكعب ببعلو السنو ببعلو أبرموا مالت السبك موت كلنا توفير أبر زيتنا أي مقابر تاريخ مقابر تباهيلهم زصوع اب مصحف قدوس ببزحنا نرخبهم ስለዚህ ببزحنا نرخبهم كنبل እንኳለና ዘማራይ ዳዊት እንታይ ይብል ከም ጎሮሮኦምሲ ከም ክፉት መቃብር እዩ ኢሉና ሃጣን ወይ ካና አህዛብ ክገልጽ እንከሎ ኢና ንሪ ስለዚህ ናይ ኃጢአት ደቀባት ዝኾኑ ናይ ኃጢአት መሳርሕቲ ዝኾኑ ናይ ኃጢአት ምንጭ ዝኾኑ ሰባት ወይ ካ መጋበርያ ዝኾኑ ሰባት ንንጹሃት ሰባት ልክዕ ከምቲ መቃብር ዝባላዕ እሞኻ አበስቢሱ አፍሪሱ ዘትርፍ ልክዕ ከምኡ እዮም ማለት እዩ ስለዚህ ሃጣን ሰባት ወይ ካ እምነት ዘይብሎም ሰባት ዓላውያን ሰባት ኣብ ዙርያና እንተልዮም ንዓና ከምቲ መቃብር ክውሕጠና ዝመጽእ ዓይነት በላዕቲ ሰባት እዮም ማለት እዩ ካብ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ክንጥንቀቕ ኣለና ካልኣይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መቃብር ተባሂሉ እንረኽቦ መቸም መቃብር ጽኑዕ እዩ ጽኑዕ ማእሰር ዘለዎ ብናጽነት ክንሰርሓሉ ዘይንኽእል ሓያል ገዛኢ እዩ እንተይልናዮ እዚኦም ዓላውያን ነገስታት ንህዝቢ እስራኤል ዘሳቅዩ ዝነበሩ ብስደት መጽኦም ዝገዝኡዎም ዝነበሩ ወይ ካ ዝማርኹዎም ዝነበሩ አህዛብ ኣብ ባቢሎን ምርኮብ ዝነበሩሉ ነቢ ኤርምያስ ኣብ 37 ምዕራፉ እንታይ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ንእስራኤላውያን ከም ዝሞቱ ኣካላት ኮይኖም
كم زبسبسو أكلات كوينهم نختنسو عدل كم زي بلهم أبو أمرهم سلز قرصو مغنياتو موت اتزخبدي ما نمسك سعره زي كلي مقابر فتح زواج سبيلا نما أسر مقابر السعر سبيلا نما أسر ويكا ندنا أي مقابر بتينو وسيو استبهال حد أبوكا يبلهم من إسرائيل واي توم حزب جزء أبيهر زبهالو أبوتات مالتي سلازي رئيسهم كم حدا موت كم حدا أبتعت مقابر زنبر زلوا قصيرهم نبي جزء هير كلمونن كلو ننبي هسكيل ذاك ولون كلنا نري جزء أبيهر مالتي نزوم سبعة زياتهم تنبي له خزون كلنا نري سلازي كابتزلوا مقابر أوسيه هوت هبه أكلهم جماتن وهيوتاتن حيلي سريعة نبعدهم نبي يروساليم كمل سومي كملن كلنا نري سلازي مقابر مالت بحاتيات تجزينا تنبركخنا إن نورو لبوتان تخوينون مقابر بهاليو بموركو نحنا نجزاهر كنا بنقول زين السفران تخوينو أبتحت بارنت أبتحت علاويان أبتحتي من الزيب اللهم أهيزاب تنبركخنا ننبر أنت اللي ناون نجزاهر كنا مسجنا له النخل مس نجزاهر كنا زاربو له النخل عدل سلا زين ركب إذن عن أنتاي مقابر مالتي زمراي داويت حمسان حموشن كوزر بعت زلو أنتايبل ودن جس أن لبيه ومسأن دنجاز يموت فرحات وراء هذني ودفن النسلمات تباهيلو عبوتات بالطعم خفرحن كله كاب مقابر معرخن دي فرح خمس نبرهم وكان نموت معرخن دي قتال مخانو نعوس عرز وسع أكل كم زي اللي سلازفلتو بزح نجر بموتن بمقابر مسيلهم عبوتات كزاربون كله ينانري سلازي عفسنا لبونان حبرة السب وكا عفتم سنة لبونان إيروتاويان أبولي كيدان زنبرو عبوتات مقابر كبهالن كله اتزحيله نجوس ننوح زبانات زجزاء جنك أنهم زجزاءهم بيوت قارينو وكا حدا بوتا حيز زصنحهم زي كونس أمش مشو أماسينو زترف حيال نجوس ينيروخ نبل نخيل مالتي نوزح زمانات مسموت تشاريخو نتوم من كماي بمبال بحيلهم بتقواومن بهفتومن يمكحون زناورو انك يترفا زوحت زناورا حيالن سعراين مقابر مستير حيلون سعراين نوتنجنا تفليت الرو تمقابر حيل زرخوه اتسوك هالحق جاكر سلز وصي سب كموت يتفتر ما تزمصو بعد سبيو او زي مصحفه طبب مراف حاده قطري 12 يناغريو እግዚአብሔር ያምጻ ሞተ አላ ረሲአን ሰብ አምጽእዎ ወረሰይዎ አርከ እግዚአብሔር ሞተ ያምጻን ረሲአን ማለት ዝተሰሓቱ ሰባት ኃጢአት ተበከሉ ሰባት ኃጢአተኛ ዝኾኑ ሰባት ሞት አርክ ጌረሞ ማለት እዩ ያ አርክ ጌረሞ ይነብሩ ነሮም እስካ መዓዝ እስካው ጎይታ ዝመጽእ እስካው ጎይታ መቃብር ዝስዕር እስካው ጎይታ ተቀበሩ መቃብር ስዒሩ እስካብ ዝልዓል መቃብር ናይ ሰብ ጎይታ አይነሩ መቃብር ናይ ሰብ ጎይታ አይነሩ مقابر حيالي وخبهال زتخاللو متن اتستبالي نمقابر سعيرو كوس زخل اكل سلازي ترخبي انت خونا جن نام مقابر نخمرح نام مقابر نخورد نابزن اي مبسباس نخرئي زغبرو نادام ويكا نودسب انتي انت تباهيلو فتوتات حطاوي بديابلوس تسحاحيتو حيزوا زمصموت موت نفسي زياخا موتا لنفس ريق ميغزي ابيهري سلازي فتوتات ناي ودسب ويكا حاتيات ناي ودسب كابتن اي مجمرت حاتيات ابلعل حاتيات ابلعل حاتيات الناس السنه سبنتنا اتقدس زخنه سناي زخنه علامه استفتره سبنت ناب حاتيات زنبيلو وداق زخنه بحري تشكيمو كاب እግዚአብሔር رحقو بعلون بعل سبنته قاتلن كله ناي مجمرتا نرئ مالدي سلازي ناب مقابر زمرحنالو منجدي مجمرتا كاب እግዚአብሔር بمرحقيو كاب እግዚአብሔር رحقنا خا انت هنقبرن كلنا نام مقابر كنوردن كلنا نرئ مالدي سلطان كرخبو لزخاله جن تماغاغابينت አለዎ ምክንያቱ ዲያብሎስ እትተዋሂቦ ዝነበረ ስልጣን ተሳዒርና ምድር መስወደቀ ንዓና ገዚኡ ንኽነብር ንዓና ብትሕቲ ባርነቱ ንኽእትወና ዘይጻዓሮ ነገር የለን ኣብ ገነት ዝነብር ዝነበረ አዳም ንአዳም ንምውራድ ግን በስጋ ኸይስ ተሰዊሩ ናበያትዩ ናብ ገነት አትዩ ካብ ገነት አቲኻ ንአዳም ሒዝወና መሬት ኮርድን ከሎ ንሪ ስለዚህ ካ ገብረ ዲያብሎስ ወለተ ዲያብሎስ ብምባል ናቱ አገልገልቲ
ناتو باروت بمقبار أب مدري كوردهم كلنا نري مالتي سلازي تقدامي ناي منشي ناي حاتيات ناي تفقات ناي موت مبسباس نخرئي منشي منين تيلنا ديابلوسي እቲ መቃብር ን5,500 ዘመን ገዛኢ ኮይኑ ዝነበሮ እቱ ሰብ ብሓጢያ ስለ ዝወደቀ እዩ ናይ ውድቀት ምልክት እዩ ናይ ጽድቅ ምልክት ኣይኮነን ናይ ጽድቅ ምልክት ኣይኮነን ናይ ውድቀት ምልክት እዩ ናይ ጽድቅ ምልክት ትንሳኤ እዩ እዋ ናይ ህይወት ምልክት ምንባር እዩ ናይ ሞት ምልክት ግን መቃብር ውስጥ ምእታይ እዩ ስለዚ ሕግ በመፍራሱ መቃብር ሰብ ገዚኡ ነይሩ ማለት እዩ سب ببهريو مواتي ببهريو مالت تفطرو نزا مواتي نتكا نا اغزابير سلطانيا اتا موت نفسن كاب سغا مفلاي سلازي ابيناي هموت ويكا ابيناي كونت صنيحكا اكن اغزابير قيمكا دا امبر اتا نفسن سغان مفلاي نا اغزابير اذا موت زي امسمصت جن ديابلوس بناتو اسرارحا اوصي ومن اوديق ومن كاب جنة سلصنحه ولا نصحات كو تخونو ولا قدسات كو تخون ناب جنة كمرحلو زخلو سلطان جن اينبرومن شعنا من كم رح قيلهم نابتو جنا سلطانو زي تسعره حدش نجوس نام مقابر مورد جميعه مقابر كا صنوعن تأماننا يديابلوس أسر بيت بمخان نزمانات نجوس كوينو كسأن نحن ريو أما زمر راوي 8-4 زلون ترينا موت كيرائي بيوز نبر نفسها كم مقابر زناقفة منيو كسب مبال بمزمر ملكع كقربن كلون الرمالد معناته موت كيرائي زحلف من نفسها كم مقابر مورد كنا قفاز خلصب منيو ولا حدا يلبون سلازي انت إلا نري كابت انت كابتا أبونا آدم زود قلا كسبتنا يلدتا كريستوس دك آدم كاب موت حراك خونو لزخلو كاب مقابر مورد مقابر مورد كبهال انكالو بموت نفس ويكا ردتا مقابر كم زرخبنا بردتا مقابر كا ردتا سيول اللو مقابر كبهال انكالو كاتا زحسب مني سيولي مغنياتو ناي مقابر عدمه ويكا ناي مقابر مقصعتي كساب صومن كلتا صومني تم بس نايتا زيت موت نفسنا جن زل على ما وسقاي نتوم عبسيول صنح نفسات كساب كريستوس مصاب سقاي نيرو نتوم بحجز خدوخا زل على ماوي مالتي سلازي مقابر ردته مقابر كنبل انكلنا مس ردته مقابر انت يالو ردته سيول الله سلازي ديابلوس كا نفس خفسغا كوخفل انت زي قالن ام مقابر بموراد ناي سيول ابات سلازخونه جن ناتو باروت كوينو نسو زنكسلون بحالنجي اسات እንዳገረፈ ዝነክሰሎም ሰባት ንኾኾንኻ እዚ ኩሉ መስርሕ ናይ ሰንሰለትካ ይሐልፍ ማለት من ዲያብሎስ ንመን እንዳመገበ ብሞት ገይሩ ንመቃብር እንዳመገበ ማለት ስለዚህ መቃብር ጽኑዕ ዓርኪ ናይ ዲያብሎስ ኮይኑ ንዘመናት ነጊሱ ዝነበረ ንጉስ እዩ ማለት بحቂ እናበለዐ ዘይሕይል እናተመገበ ዘይግውድ መን እዩ ህገጾም እናስዓረ እንስሳዊ ጠባይ በርቲዕዎ ብዙሓት ዓይነታት ብልዒ መብልዕ ስጋን መብልዕ ሓጢኣትን ይምገብ ዝጸንሐ ስሁተ ምግባር ወኣእምሮ ወዲ ሰብ ናብቲ ህሩፍን ገፊሕ ኸውዱን እንተኣቱ መቃብር ሓይሊ ረኺቡ ጸንሐ ኮይኑ ግና መቃብር ሰብ እናቀበረ እናበልዐ ናይ ሰብ ተዋጽኦ እናሰተየ ነይሩ እዩ ሕጂ ግን نجس نفر مقابر بناتو ناتسجا خاطو خلو نجسنو لقيقو حيلنينتو لقيقو مننتو لقيقو أنا مقابرية زبل سم أطفئو مسنا مقابر قويتا أطفئو سلازي مقابر من يعتبو يتوانا من يعتبو وتنسي حتى مجبز صنحه صقيبو زي فلت مقابر اتهروف زخونه صنع تافلا زلو مقابر كنقطقط انكلو اخاوح كيچددو انكلو كرسه مدرخا موزات كيترفت كتف انكل لاينا نري انتي سلا زخونه اتقبلعو صنحه مغبي نعوز سمامع مغبي نيرو مخنياتو ناي هاتان سغا يزبلع نيرو حجي كن نصو زخونه سغا
ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስዓቶ ናብ ከርሲ ምድሪ ክሰማምዕ ይካለን እንታይ ክገብር እንከሎ ክህወፅ እንከሎ ኢና ንሪ ከምዛ ሓደ ሰብ ዘይሰማምዕ ምግቢ ምስ በልዐ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኩሉ ነገር ተፊኡ ንደገ ዘውፅኦ እቲ ንጹህ ዝኾነ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በአካለ ስጋ ናብ መቃብር በአካለ ነፍስ ከዓ ናብ ሲኦል ምስከደ ሲኦል ተማኡ ኣብኣ ዘለዉ ነገራት ክትተፍእ እንከላ ሰባት ከርሰ ምድሪ እውን ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ኣብ መቃብራት ፀንሑ ቅዱሳን ሰባት ክትገብር ከላ ክትተፍእ እንከላ ኢና ንሪ እንታይ ስለ ዝኾነት ዘይሰማምዓ ንጹህ ዝኾነ ኣካል ናይ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተቀበለት ማለት ወተንስ ሞት ኣይጽንዖን ማእሰር መቃብር ከዓ ኣይከኣሎን ስለዚ ሞት ክሰዓር እንከሎ መቃብር ከዓ እቲ ጽኑዕ ዝኾነ ማእሰሩ ክፈትሕ እንከሎ ምክንያቱ አይሁዳውያን እኳ ወይ ከዓ ነገስታት ናይቲ ዘመን ዝነበሩ ኣብ ጲላጦስ ከይዶም እዚ ሎቱ ስብሐት እዚ ሓሳዊ መስሓቲ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስኡ ይብል ስለ ዝነበረ ስለዚ ሐዋርያት ወይ ከዓ ደቂ መዛሙርቱ ባዕሎም ሰሪቆም ተንስኡ ይኸይብሉ ስለዚ ነቲ ማሕተም ነቲ መቃብሩ ወይ ከዓ ነቲ መዕፀዊኡ ባዕልኻ ማሕተም ናይ ንጉስ ኣቐምጠሉ ሓደ እኳ ከይትንክፎ ብምባል ኣብ ልዕሉ ማሕተም ኣቐሚጦም ዋርድያታት ወይ ከዓ ወተሃደራት ቆፂሮም ብጽኑዕ ክሕልውዎን ከለዉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እግዚአብሔር አምላክ ወይ ከዓ አካላዊ ቃል ስለ ዝኾነ ስጋን ቃልን ተዋሃደ አይኮነን ስለዚህ በአምላክነቱ ብርቀት መግነዝ ፍትሑለይ ከበለ መቃብር ክፈቱለይ ከይበለ ክትንስእን ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ለካን ሓያል ኣለዎ እዩ ኦ ሞት መውጊኢ ብልሕኻ ኣበየሎ ሲኦልከ ዓወትካን ሰዓራይነትካን ኣበየሎ ሞት ተሸኒፉን ተዋሒጡን መንገዲ ህይወት ኮይኑ እዩ ንዘመናት በላዒ ስጋ ብምዃን ዝጸንሐን ሰዓራይ ብምንዋሩ ዝተፈርሐን መቃብር ድማ ድሕሪ ትንሣኤ ክርስቶስ ሽሙ ተቐይሩ ማህፀን ኮይኑ እዩ ማህፀን ኮይኑሎ ማለት ድማ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ብትንሣኤ ዝውለድ ፍጥረት ዝወልደሉ ግዜ እውን ኣሎ ማለት እዩ ኮይኑ ግና ነዚ ብዘይ ምርዳእ መብዛሕትኡ ማሕበረሰብና ነቲ ድኹም መቃብር እንትፈርሕን መፈራርሒ ቃላት ብምጥቃም መካነ መቃብር ናይ ኣጋንንቲ ግዝኣትን ናይ ሕማምን ቁስልን ቦታ ገይሩ እንተኣምን ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ንረኽቦ ንምዃኑ እዚ ነገር ብኸመይ መጺኡ እዚ ታይዲ ዝበሃል ባህላዊ ነገር እዩ ዝበሃል እዚ ናይ ህዝቢ ባህሊ እዩ ናይ ህዝቢ ወግዕ ሓደ ብባህላዊ ከምዚ እዩ ካልኣይ ብእምነት ዘይምፍሳል እምነትካ ዘይምፍላጥ ክትፈርሖ ከለኻ ስኻ መቃብር ዲኻ ትፈል ሓጢያት እዩ ምፍራሕ ዘለካ ኣቦታትና ኢሎም እዮም ፍርሕዋ ለሓጢያት ይትፍርሕዋ ለሟት ኣቦታትና እንታይ ማለት እዩ ሓጢያት ፍርሑ እምበር ሞት ኣይተፍርሑ ሞት ማለት ምስ እግዚአብሔር ዘራኸብ እኮ እዩ ሞት ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር ዘራኸብ እዩ ወተንስ ኣብዚ ከነሰውዕሎ ዘለና እንታይ እዩ ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ኮይና ሞት ንፈርሕ እንታይ ኮይና ካብ መቃብርን ኣከባቢኡ ዘለው ነገራትን ንፈርሕ መቃብራት ከዓ ምስ ዓዲ ሞታትን ከምኡውን ምስ ስልጣን ናይ ዲያብሎስ ወይ ከዓ ጸላኢ ሰናያት ኣብቲ ከባቢ ከም ዘሎ ንምንታይ ኢና ንቆጽር ዝብል ሓሳብ ናይ ብሓቂ ሓቀኛ ወይ ከዓ ወቕታዊ ዝኾነ ሕቶ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ኣብ ሕብረተሰብና ንነዊሕ ግዜ ወይ ከዓ ሕጂ እውን ዘሎ እዩ ሰብ ብመቃብር ኣከባቢ ክሓልፍ እንከሎ ፍርሓትን ምድንጋፅን ክስምዖ ከምኡውን ኣብቲ ከባቢ ንኸይንቀሳቀስ እውን ከወግድ እንከሎ ኣይትሕለፉ ብኡ ክብል እንከሎ ንሰምዕ ኢና እዚ ነገር እዚ ግን ስሑት ወይ ከዓ ግጉይ ዝኾነ ኣራዳዳ እዩ ሰናይ መቅበርቱ ለብእሲ ውስተርስቱ ተባሂሉ ተጠቂሱሎ ስለዚ ሰናይ መቅበርቱ ለብእሲ ውስተርስቱ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንሕና እኮ መቃብርና ኣብ ርስናይ ኣብ ቤተክርስትያንናይ ኣብ ቤተክርስትያንና ኢና ንቅበር ዘለና ምክንያቱ ቤተክርስትያን መን እያ ተባሂልና ንሕና ውሉድ ክርስቶስ ኢና ኣካላት ናይ ክርስቶስ ኢና ኣባላት ናይ ክርስቶስ ኢና ንብል እንተሊና ክርስቶስ ተቀብረሉ ወይ ከዓ ዝተሰቅለሉ በይ እንተልና ኣብ ገሉጎታይ ቤተክርስትያን ከዓ ቀራንዮ ወይ ከዓ ገሉጎታይ ኣትመሰል እታ ዝደሓልና ኣላ ስፍራ
كل جزيون إن ندحنتنا ويكا مستيرها زفتصملا بيتها سلازي أبتارستنا زخونات معنا أم مدرز الله برستنا أم مدرز الله حبتنا أم مدرز الله نحنا زجنتنا إن الرجاجس الله ولدنتنا إن الرجاجس الله بيتنا بيت كريستيانة سلازي بيتنا أبتا بيتنا ننتلينا مقابرنا عون تليو ولدنتنا عون ركب تلينا مويتنا ونوعان خيد نتليناس انت كوين ناينا نفرح كم مقابر ويكا ناي مقابر نجر مسنا ديابلوس ويكا مسفرحي إن تحزو سلامن تايو أب حاتياتن أب فرحن سلان نبري ويكا حاتياتن ياتا سلازوخن ناي سب كاب حاتيات يخفرح زلو كاب حاتيات يكرحق زلو مغنياتو نحنا كاب حاتيات بموت مالت بتمكت زتفلنا سباتنا سلازي كاب حاتيات بموت تفلينا بتمكت كا تنسينا حيوان كوينا بكريستوس ننبر انتلينا انت اي زفرحنا زلو وتنسي موت كل حدك وموت كلت موت يزلو هيوتاوي موت على كاوزي نفسها قفسغات فلا ناو غيتها تخيل غيتها بوتا هيبكا نايسور موت كعالالو سلازي شرحها سلازي امنكا ناي اغزافير سلازي كونكا ام مدر خلخا سلازي تدالخا ام مدر كلخا فطاريخا كم فطارينتو سلازي يخبركايو بفطاريخا بدنبي امنكا تطميكا نايتو ناتو قدوس سغا كبر دم እንደዚህ የተቀበልካ ካልአይሞት እዩ ካልአይሞት ሃትሞት ካልአይሞት ካሙማት ግን አብዚ ነሐለኻ ብኡ አሜንካ ብኡስም ተጠሚካ ናቱ ስጋና ደም ንህይወት ዝኸውን ዝበልዐ ዝሰተየ እሱ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ብዝብል መንገድ ንሕር ከድካ ምድራዊ መቃብር ይፍራሕካ ምድራዊ መቃብር እኮ ጽባሕ ዝሓልፍ ኮይ وتنسي سلازي كريستيان دا انت خويني زفرح نمنتاي لا نفرح لنا انت تباهيلو اوشتنا زي فلطنا حاتيات الله وي زقبرنا زي تنسحنا له حاتيات الله انت خونا ግን كنفرح زغبانا حاتياتنا كيتناززنا نبي እግዚአብሔር كينخيد እግዚአብሔር كيمصنا እግዚአብሔር كيبصحنا ኢና ክንጥንቀቅ ዘለና ዳ አንበር ከሞትን ናብ ዓድ ሞትን ንኸደል ወይ ካብ መቃብርን ክንፈርሕ አይግባናኒ ምክንያቱ ንሕና ውልድ ትንሳኤና ውልድ ህይወትና ኣብ መቃብር በስቢስና እንተረፍ ዘይኮነስ ብዕለተ ምጽአት ተንሲና ህያዋን ኮይና ንዘለ ዓለም እንነብርና እዚ ነገር እዚ ግን ምስምንታይ ዝተሓዝ እንተይልና ምስቲናትና አሚና እንነብሮን እንኸዶን ህይወት ዝተሓዚ ስለዚህ አሚና ኣብተሰናይ ዝኾነ ህይወት ምግባር ንነብር እንተሊና ንሱ ምስመፀ ምስቶም ቅዱሳን ከራኽበናይ ቅዱሳን ኮይና ወንከንትሲና ንዑ መሲልና እንተተረኺብና እቲ ንኸዶ ዘላ ካይዳ ቅሉዕ እንተ ዘይኮይነ ግን እንተኸውኒና نحنا مستوى موتات كوينا خنبر نخلينا مالتي سلازي حدا كريستيان كفرح الله ودي كم موت انتيلا كفرح هيقبوني مغنياتو موت سلطانو تسعيري انت تباهلنا ناي حج موت كدا انتاي تتباهلو وفناويهني لو موت زي እግዚአብሔር ውእቱ ጎዳና ናይ ሞት ናብ እግዚአብሔር ዝወስድ ጎዳናዩ ጎዳና ናይ ሞት እግዚአብሔር ናብ ደቂ ሰባት ዝበጽሐሉ እዩ ስለዚህ ሞቶ መሰለ ጻርቃን እረፍቶሚ እቲ ከምስተባለ ሓደ ጻድቅ ሰብ ኣብ ጎዳና እግዚአብሔር ኣለኹ ዝብል ኣብ ጎዳና እግዚአብሔር ጓዓዝ ኣለኹ ዝብል ሞት ክናፍቕ ናብ እግዚአብሔር ዝኸደሉ ጎዳና ንኽሪ ክህንጠድ ኣለዎ እምበር ሞት ክፈርሕ መቃብር ሪኻ ክድንግጽ ግን ኣይግቦኒ ምክንያቱ ንቅዱሳን ካብዛ ዓለም እዚያ ብሞት ምፍላይ ማለት ካብ ስቃይን ካብ መከራን ካብ ዝኹሉ ውግእን ክፍዓትን ምፍልላይን ዕሪፎም ነፍሶም ናብ እግዚአብሔር ማለት ሕጅና በገነት ዳሕራካ ናብ ዘላለም ህይወት እትኸደሉ እትዕርፈሉ ስፍራ ከም ተሰጋገር ዘላ እሙን ዝኾነ ተኣማንነት አውሽጦም ስለዘለዎ ውልድ ተስፋ ስለዝኾኑ ንሞት በሓጎስን ብዕልልታን ክቅበልዎን ከለው ኢና ንሪ እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕና ክርስቲያን ተባሂልና ብሞት እንፈርሕ እንተሊና ወይ ከዓ መቃብር ኢና እንድንግጽ ሰባት እንተሊና ከምኡ ክኸውን ኣይግቦኒ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና انت تباهيلو كاب حاتيات كنهادمولو انخئل مواتي سب انترينا حاتياتنا خنذكر انا ون مواتي لنا حاتياتنا ذكرنا خنساح مقابر مسرانا ازوم مسانا زنبرو لومي ابز غدغاد زياتيوم አለው صباح نغو انو نابز مخاري አይተርፈኒ ስለዚህ انت حيزلخو ይልና ነፍስና ብምፍታሽ ነፍስና ሪኢና ሓራኽ ነውጻሉ ንኽእል
ناب تأمنا هاتاوينا نفسنا خنصوع زغبانا دا امبر سغاو زخونه فرحي سغاو زخونه رعدي نابانا خمصغن ايغبوني مخنياتو نغسنا يسوع كريستوس حيل موتن حيل سيولن ويكا حيل مقابرن فتيحو سلازراينا سعيرو سلازهابنا لعلموتن زرأ مقابرن نتي رقيق تواغا ايزتبهال حطيات كنفرح خمزلنا كاب امنا اموت هلينان وريد مقابرن خين نبرغنا كنت سألنا كم كريستيان كنغبرو زغبا كم كريستيان زتنغرنا له ممرحلنا ممرحنا غويتانا مرحينا غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መምርሒና ኸዓን መጽሐፍ ቅዱስ እዩ حق ክርስትና እንድሕር ሃልዩና ካብዙ መቃብር ህይወት ክንወጽእ ካብ ሞት ህሊና ክንወጽእ ንኽእሊና ከምኡ እዚ ንኽእለሉ ምክንያት ሰብ ምዃንና ተፈሊጥና እዩ ሓደ ሰብ ምዃኑ እንድሕር ዘይፈለጠ ካብዚ ኩሉ ክወጽእ ኣይኽእልን ቅድሚ ኩሉ ኣነ ንባዕለይ ሰብ ምዃነይ ምፍላጥ ኣለኒ ሰብ እንድሕር ኮይነ ሰብ ምዃነይ እንድሕር ፈሊጠ ሰብ ዝገበረኒ ጎይታ ፈልጥ ማለት እዩ ሰብ ዝገበረኒ ጎይታ ኸዓን ከይመውት እዩ ሰብ ገይርኒ ከይጠፍእ እዩ ሰብ ገይርኒ ስለዚ ሰብ ኩሉ መጀመርያ ተፈጥሩ ሰብ ዝኾነሉ ምክንያት ሰብ ኮይኑ ዝነብረሉ ምክንያት ሰብ ዝገበሮ እዚ ምፍላጥ ኣለዎ እዚአን እንድሕር ፈሊጡ እቲ ሰብኣይ ኣይመውትን እዩ ንምንታይ እንታይ ይብል መጽሓፍ ተዘከር ዕለተ ሞትከ ይብል ሰብ እንድሕር ኮይነ ዝሞተሉ መዓልቲ ይሓስብ ንምንታይ ከም ዝመውት ስለ ዝፈልጥ ክመውት ከለኹ ሓጢአት እውን ኣሎ ጽድቅ ኣሎ ስለዚ እንታይ ኮይነ መማት ኣለኒ እንታይ ኢለ ጻዲቅ ኮይነ መማት ኣለኒ ምክንያቱ ጻዲቅ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ውዕልለ እዩ ናይ ብደሙ እዩ ገዚእኒ ኣነ ብዝሓለፈ ቅርሺ ብዝሓልፍ ወርቂ ብዝሓልፍ ብር ገለመለ ዝብል ነገር ኣይኮነ እዚ ምድራዊ እዩ በቃ ዝሓልፍ ነገር ህሊናና ንዝሓልፍ ምግዛእ የብልናን እዩ ንዘይሓልፍ ምግዛእ ኣለና እዩ ዘይሓልፍ ከዓን ጎይታ እዩ ዘለዓለም ዝነበረ ዘሎ ዝነብር ጎይታ እዩ ንዚ ጎይታ እዚ ትህሊናና ምግዛእ ኣለና እንድሕር ትህሊናና ንዚ ጎይታ እዚ ኣግዚእና ምድራዊ ሞት የብልና ምድራዊ ውድቀት እውን የብልና ኩሉ ግዜ በባና ዝነብር ትንሳኤ እዩ ወተንስ ولد تنساء أبز جزيزي كم تنساء كم كريستوس بهوت إنا خنبر زلنا مخنياتو نحنا ولد تسفاينا كم ولد تسفا خنبر علنا نحنا ولد تنساءنا كم ولد تنساء خنبر علنا ولد تنساء ولد برهانن ولد إجزاء بيهرن زبلنا قا انتي لنا اتن نبرو زلنا هوت اتن خدو زلنا محبراو هوت انتي يمثل كم يقرنا نلقعو بخمينا نمال على زلنا أكمي زبله هوتنا زلنا مالتي نفسنا كل جزء خنفتش يقبلنا أبقى ما يهونس معرف سلسة أسرع 10 تزلوا أنت رينا صدق زي جبر نحوها زي فكر سب وديك زي أبير ويكا ولدك زي أبير أيقونن ولدك زي أبيرن ولد ديابولسنكا بزيوم زفل يبلنا سلزي نحنا نايمن ولدينا بيناي نبراينا نخيل بيناي قعزينا بيناي قداناينا نخيل بتقفح زبال بزح علم أحزابن ويكا أمانيان زمال على سلو ولد تنساي زي كونو كحات زمال على سلو قدانا ناي سقادينا نمال على زلنا ولاس بتي عمنتي بتاعت أباب مكران سقاين شجرن زلوا نسميات تتمت عفدقة لا عينا نمال على زلنا نفسنا خنرق لنا معناته نحنا ولد تنساينا خنبهالن كلنا كريستيان زبل السمت راي زي كونس كريستياناوي هيوت ون استطوعنا سباتنا بكريستياناوي هيوت نخنبر معناته تنساي لبنا حج انت زي تنسينا تنساي حلنا انت زي تنسينا ويكا تنساي لبنا انتاي تنساي حلنا انتاي انت زي تردينا ابيك من نبر زلناون اي فلطنا معناته نتي تصوعنا له ويكا توليدنا له زلنا طمقت نتي توليدنا له زلنا ولدنت حلافنت ويكا انبابرا هيوتو انت زي تردينا مسؤول نبر علينا نحنا ناتوينا ولدينا خنبل اي نخلنينا وتنس ناي قويتا ودي قويتا اي لازم كحسب ودقت يقول كل جزء ابتنسى اي نبر
ኣብ ትንሣኤ ምክንያቱ ትመራሒኡ ትንሣኤ እዩ ትህይወት እውን ትንሣኤ እዩ ጎይታ ኣነ ውእቱ ትንሣኤ ወህይወት እዩ እወ ዮሐንስ 11 ቁጥሪ 25 ኣነ ውእቱ ትንሣኤ ወህይወት በቃ ጎይታ ትንሣኤ እዩ ጎይታ ህይወት እዩ እዚ ህይወት እዚ ትንሣኤ እዚ እንድሕር ኣምልካዮ እንድሕር ሰጊድካሉ እንድሕር ኣሚንካዮ ንኡኽ እንድሕር ተኣምን ኮንካ ኸኣን ናይ ስጋኻ ፈተና ዝመጻ እዚ ናይ መሬት ውድቀት ናይ መሬት ውድቀት ትሕልዎ ብጎይታ ስም ስለዚ መጀመርያ ሰብ ምዃንካ ምፍላጥ ካብኡ ሰብ ዝገበረካ ምፍላጥ ካብኡ ነቲ ሰብ ዝገበረካ ኣምላክ ምንባር እዚ እንተኾንካ ውድቀት ኣይገርመካ በቃ ኩሉ ግዜ ኣብ ትንሣኤ ሓይሊ ኢኻ ትነብር وتنسى مغنياتو برهاننا عقدنا دق سبات نخبره كم يجرو خكالو يخل عقدنا دق سبات نخبره انت خوينو برهاننا نهنا حلنا نهنا لبونان زتقانعك خونالو بمنتاي بحق وانجيل نحقتاتو زعكب اتفكرون انت خونكم تزازاتي حلو احنا نفكر دينا جنك ابقالو ننبر دينا كل سبت تحاتي زغير تفكر له تتبايل ويبل اب تكبر انت رينا يجن مع الله ابي توعل نداي تسرح كما يالك مسحاوكا كما يالك خمس بيتسبكا كما يخات خيزلخا اب محبراو هيوت كانت الكايغن بفتصم فقر زيبلو اب صل از نبر نن حد حد تخاحيدو زنبر نغزيابير زي مسل سب كوين خات رخبو ስለዚህ ከመይገር ነው ዳ ንሕና ንሐውና ዘይነ ፍቅር ተኮይና ንእግዚአብሔር ከነ ፍቅር ከመይገር ይዝካለና ማንያት ዮሐንስ እንታይ ዝብለና ኣብ ምዕራፍ 4 ዘሎ እቲ ንሐው ነቲ ዝረአ ዘሎ ምስኡ ነቲ ዝሪኦ ሰብ ንዝጠመ ንዝጸመ ንዝዕንገል ሰብ ከዕንግልን ከፍቅር እንተዘይኪሉ ነቲ ዘይረ ሙኻዝ ዝበልዖን ዝለብሶን ዘይልዮ አካል ኢየሱስ ክርስቶስ ወይካ እግዚአብሔር የፍቅረየ እንተበለስ ከመይልካሎ ሐሳው ደይከውን ወይካ ሐሳው ደይብሎ ስለዚህ ሐሳዊ ማለት እዩ ንሐውን ነቲ ዝሪኦ ዘሎ ሰብ ከፍቅር ዘይካሎን እግዚአብሔር የፍቅር እንተይሉ ይሕስሎ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና አበኢና ንነብር ዘለና ሎሚ እግዚአብሔር እንፍቅሮ እንተኮይና ኣብ መቃብር ሐሶት ኣብ መቃብር ስርቂ ኣብ መቃብር ዝሙት ተቀቢርና ኸይንህሉ ሞይትና ኸይንህሉ በኃጢአት ተቀቢርና ኸይንህሉ በኃጢአት ወይካ በመቃብር ዓለምን ዓለማውነትን ተገዚና መሽምሽና ኸይንህሉ ኣብ መቃብር ዝወረደ ይምሽምሽ ይብላዕ እንተይልና ሰውን ብደው ከም ዝገረብ ብደው ብነቀዝ ዝብላዕ ብደውን በኃጢአት ተበሊዑ መሽምሹ ካብ እግዚአብሔር ርሒቁ ይነብር ስለዚህ ሞታ ለነፍስ ርሒቅ እግዚአብሔር ክባሃል እንከሎ መጀመርታ ሰብ ብነፍሱ በኃጢአት በፍትወታት ሃጣው በፍትወታት እኩያት ማሲኑን ሞይቱን እንተጸኒሑ ካብኡ ናብ ሲኦል ዘምርሕ ስለዚህ በአካለ ስጋን ከለና በህይወትን ከለና ሕጂ ትንሣኤ ልቡና ትንሣኤ ህሊና ሕጂና ክንትስ ዝግባና وتنسى አብሮም የምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ዘሎ እንተሪና እቲ ዝሞተ ካብ ኃጢአት ሓራ ወፂ እሞ እዚ ደጊምና ኃጢአት ከይግዛ እቲ ናይ ኃጢአት ስጋ ምእንቲ ክጠፍ እቲ አረጊ ሰብነት ምስኡ ከም እተሰቅለ ፈሊጥና አሎና ስለዚህ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ስጋና አካል ገይሩ ነቲ አረጊ ሰብነትና እንታይ ገይሩ ወይ ሓራ ወፂ ወይ ቀንጢጡ ወይ ስለዚህ ልበስዎ ለሐዲስ ቢስ ከም ዝተባለ ነቲ ሐዲስ ሰብነት ናይ ክርስቶስ ለቢስና እቲ አረጊ ሰብነትና ብጥምቀት ቀንጢጥና ኣብ ሐዲስ ህይወትና ነብር ዘለና ነዛ ሐዲስ ዝኾነ ሰብነት ነዛ ሐዲስ ዝኾነ አካል ናይ ክርስቶስ ኣብ ኃጢአት ወይካ ኣብ ናይ ስጋዊ አተሐሳስባ ኣብ ፍትወታት እኩያት ከነውዕሎ መኒ ስልጣን ይብና በዚ እንተውዓልና ያኸ ከመይ ገርና ናብ መንግስተ እግዚአብሔር ከንኣቱ ይካለና ጽባሕ ንጎ ነምርሓሉ ናበይ ናብ ዓዲ ሙታት እዩ ናብ ሞት ይዘምርሕ ምክንያቱ ኣብ ምሳሌ እንታይ ይዝብል ብዛዕባ ዝሙት ክገልጽ እንከሎ እታ ዘማ ሰበይቲ ወይካ ገዛኣ ዝኸፈተ ሰበይቲ ናብ ዓዲ ሙታት እትወስድ መቃብር እያ ይብላ ማለት ስለዚህ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኩሉ ክፉእ ነገር ናብ ዓዲ ሙታት ዘውርድ ይሞ ሎሚ ብሕልናና ተንሲእና ብልቦናና ተንሲእና ትንሣኤ ህይወት ተረዲኡና ከም ውልድ ተስፋ ክንነብር ይግባአና እንታይ ምስ ኩሉ ሰብ ከም ውልድ ብርሃንና እናብራህና ናይ እግዚአብሔር ግብሪ ናይ እግዚአብሔር መዓዛ እናሸተትና ከምውን ብርሃኑ አባና እናበረኸ ናይ እግዚአብሔር ጸጋነት ኣብቶም ውልዱ ስለዝረ እግዚአብሔርን ብውልዱ ገይሩና ዓለም ከም ሰበኸ በዚ ሕጂ ዘሎ ህዝበ ክርስቲያን ወን ባና ገይሩ ብዙሓት ናብ ድሕነት ንኸነምጽእ ንሕና
مجمرتا تنساي لبنا تنسينا بتحقي كنبر لنا نموت انت زي فرحنا حقኛ ክርስትና كنسبخ نخل حقኛ ክርስቶስን አባና كግለጽ ይخلي نموتنا فرحنا كم مقابر نادنقصنا ننبر انت لينا ግን አውሽጥና نحنا زي فلتنايو فتوت ዓለማዊ ነጊስሎ ማለትሞ በትንሳኤ ልቡና በትንሳኤ حلنا تنسينا ንእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ተከትልና አብዘላ ዓለማዊ ህይወትና በዛና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሆነልና እሞኸ እንታይ ንበል ጸጋም እንቲ ክበዝህ ኃጢአት እና ገበርና ዶን ንበር አይፋልናን ንሕና ካብ ኃጢአት ፈጺምና ተፈሊና እና በልናስ ከመልና ዳአ ሕዚ ኣብ ኃጢአት ክንነብር ንሕና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ክንከውን ዝተጠመቕና ናይ ሞት ተኻፈልቲ ክንከውን ከም ዝተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣር ከምቲ ክርስቶስ ብናይ ኣብ ክብሪ ካብ ሙታን ዝተስአ ከምኡ ኸዓ ንሕና بحداس يوت مئنتي خنبر بتمكات مسؤ تقبرنا موتو بزمسل موت مسؤ انت حاويرنا تنسايو بزمسل تنسايوين مسؤ خنحبرينا دقي من حاتيات كي نجزا اتي حات سبنتنا مئنتي خسعر اتي ارقي سبنتنا مسؤ خمس تسقلا نفلتينا اتي زموتا كاب حاتيات حراوز يمو نحنا مس كريستوس كاموتنا مسؤد ما بهيوت كمن ننبر نأمننا اتي خاموت استسأ كريستوس مليسو خمزة يموت نفلتنا داقي موت او لعليو سلطان يولون نسو بموتو نحورو حدا قزي نحاتيات يزموتا بهيوتو قنا نأقذي آوهيري يزنبر كم دما نسخاتكم حاتيات كي تقورو خمز موتكم بإيسوس كريستوس قنا نأقزي آبهير هيوان كم زخونكم نرأسكم قصار ملختي بأولوس ناوسو رومي معراف شدشتا كاو قصر حادا كساو عسرت حادا تنسى موتا